تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين جمع صلاة عليك পুরাশানিয়া তোমার শহীদ হাত বাড়ালাম মেহেরবানি করে আমাদের জীবনের সকল গুনাহ খাতা মাফ করে দাও রব্বুল আলামিন আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের অনেকের